हेलो गाइस, तो तुम हमार आईडी ला प्रॉब्लम कर दिसन। हम तुम्हार की क्षति करी दे तुम हमार आईडी लागे पाइछ। हम आला भाइराल नहीं हुई, हम खाली कन्टेंट मनिटाइजर पाइछि ताई तुम हमार आईडी ला खराब कर देसन। एते प्रॉब्लम आईडी रद कर दिसन देखी कम आर एक दादा हमार आईडी रो ठीक कर दिसे ताई जन हम भिडियो हन अपलोड करछि। तमा भिडियो बनाओ, हमको भिडियो बनवा दो, हमार टाइम पास ताने भिडियो बनाची। तो तुम हमारे एरकम करना, तो हमार तो सेरकम भाइराल नहीं हुई, तो तुम्हार आईडी ला तुम चलो, हमार आईडी ला हमाक चलवा दो। तुम हमार साथे एरकम करो ना, तो तुम एरकम करो ना हमार साथे আর কি। তো গাইস আমাদের তিনজনকেই সাপোর্ট করবেন, পাশে থাকবেন যেন আমরা আগামীকাল ভাইরালে যেতে পারি। আমাদেরও ভাইরাল হওয়ার অনেক ইচ্ছে আছে, কিন্তু সেই ইচ্ছেটাকে তোমরা পূরণ হতে দিচ্ছ না। প্লিজ গাই অনুরোধ করে বলছি, তোমার आईडी ला वीडियो बनाओ, हमको हमार आईडी ला वीडियो बनवा दो। तुम हमार साथे एरकम करो ना, ওরকম করো না। আইডি র আর আমার ভাইরাল আমার তো হওয়ার আইডি র খুব টাকা ইচ্ছা ভাইরাল ছিল। তো नहीं যায়, খালি কন্টেন্ট মনিটাইজার তো আসিছে, তার জন্য আমরা ভিডিও বানাচ্ছি। তাতেই তোমরা এতখান প্রবলেম করে দিছন। কি কমার একটা দাদা আমাকে ঠিক করে দিছে, हमारा वीडियो अपलोड दिया पाची। तो तुम वीडियो बनाओ, हमको वीडियो बनवा दो, हमार पास उतरो, हमाओ तुम्हार पास उतरो। হ্যাঁ গাইস সাপোর্ট করবেন প্লিজ। टाटा गाइस।